ঝুঁকে গায়েব যারা কাফের মুশরিক তারা তো আসবাবের দ্বারাই তারা চেষ্টা করে, কিন্তু একজন মুমিন সে আমালের দ্বারা চেষ্টা করবে, আমল করবে সে যেটা তাকে বাতানো হয়েছে, নবীগণ তাকে যেটা বাতাইছে। বলে সে যখন আমল করতে যাবে, বলে কোন জায়গায় দেখা যাবে যে আসবাব বাধা হয়ে গেছে, দুনিয়ার বস্তু তার জন্য বাধা হয়ে গেছে, তখন সে বলে ওইটাকে ওই বাধাকে সে অতিক্রম করে সে চলবে। ওই বস্তুর বাধা তাকে আল্লাহর আহকাম থেকে ফিরাইতে পারবে না। বলে যে ব্যক্তি ওই বস্তুর বাধা অতিক্রম করে চলতে পারে, কোন বস্তু তাকে বাধা দিতে না পারে আল্লাহর আহকাম পুরা করার জন্য, তো সে কামিয়াবির লাইনে চলতেছে। এটা হলো তার কামিয়াবির লাইন। এই জন্য আল্লাহ তাআলা হযরত আম্বিয়া আলাইহিস সালামকে পাঠাইছেন মানুষের দিলের উপর মেহনত করার জন্য, যে মানুষের দিল থেকে যেন আসবাবের ইয়াকিন বাইর হয়ে যায়, আসবাবের আসর যেন দিল থেকে বাইর হয়ে যায়। বলে আসবাবের আসর গায়রের দিলের মধ্যে, কাফের মুশরিকের দিলের মধ্যে, তাদের দিলের মধ্যে তো আছে। বলে আজকাল মুমিনের মুসলমানের অবস্থা কি হয়েছে, ওই কাফের মুশরিকের মতো ওইরকমই ধারণা দিলের মধ্যে আইসা যায়। বলে একজনের দোকানদারি করে, তো দোকান নিয়ে বলতেছে আয় আল্লাহ এই দোকানের মাধ্যমে আপনি আমাকে রিজিক দেন। সে কৃষি কাজ করতেছে আর বলতেছে আয় আল্লাহ এই কৃষি কাজের মাধ্যমে আপনি আমাকে রিজিক দেন। যেন আল্লাহর কুদরতকে ওই আসবাবের মোহতাজ সে বানায় দিল। আল্লাহ তাআলার কুদরতকে আসবাবের মোহতাজ বানায় দিল, যে কৃষি কাজের মাধ্যমে আপনি আমাকে রিজিক দেন, আর ব্যবসার মাধ্যমে আপনি আমাকে রিজিক দেন। অথচ আল্লাহ তাআলা কাদের মতলব, আল্লাহ তাআলা এগুলোর কোনো মোহতাজ না, আল্লাহ তাআলা এগুলোর কোনো মুতাফিকি না, এগুলো ছাড়াও তো আল্লাহ তাআলা দিতে পারেন। কিন্তু একজন মুসলমানও আল্লাহর কাছে ওইভাবেই চাইতেছে আয় আল্লাহ এই কৃষি কাজের মাধ্যমে আপনি আমাকে দেন। বলে এই যে জিনিসটা, যে আল্লাহ তাআলা যে কাদের মতলব, আল্লাহ তাআলা এগুলোর কোনো মুহতাজ না, বলে ওইটার উপর একজন মুমিন আসবে। বলে আয় আল্লাহ এটার মাধ্যমে দেন, তাহলে সেজন্য আল্লাহ কুদরতকে কেমন জানি ওই বস্তুর মোহতাজ বানায় দিল। আম্বিয়া আলাইহিস সালামের মেহনত তো এটাই ছিল যে দিল থেকে এই জিনিস বাইর হয়ে যায়, আল্লাহ তাআলার রাতে পাক থেকে, আল্লাহ তাআলার কুদরত থেকে ফায়দা হাসিল করার রাস্তা তারা এরকম ভাবে ধরতে পারে। আর ওই আসবাবের উপর নির্ভরশীল না হয়, আসবাবকে মাধ্যম না বানায়, বরং আল্লাহ তাআলা যে কাদের মতলব এই কথাটা দিলের মধ্যে পয়দা করে আম্বিয়া আলাইহিস সালাম দুনিয়াতে মানুষের উপর মেহনত করে এই জিনিসটাই মানুষের দিলের মধ্যে বসানোর চেষ্টা করছে। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, ये बात यकीनी है कि जिस तरीके से कूदे और गिरी की हिफाजत छिलकों के जरिए से होती है, इसी तरीके से अकायद की हिफाजत और ईमानियात की हिफाजत इत्तिबाए सुन्नत के बकदर होती है। और बिलखुसूस जितना ये मुसलमान मुआशरे की सुन्नतों की पाबंदी पर आता चला जाता है, उसमें उसके ईमान में और आमाल में तरक्की और हिफाजत होती चली जाती है। और जो शख्स सिर्फ और सिर्फ ईमान पर अनाहत करके बैठ जाता है और मुआशरे की रईस की सुन्नतें इख्तियार नहीं करता, तो फिर इसका असर बराह रास्त अकीदे पर पड़ता है। ईमान अकायद से लेकर मुआशरे तक की जिंदगी के तमाम शोबों के लिए है, इसलिए ईमान की अलामतें बताई गई। इसलिए एक मुसलमान का फरीजा है कि वो अपने तमाम तर ज़ाहिरी शक्लों के एतबार से, लिबास के एतबार से और शादी बिया के एतबार से अपने मुसलमान होने को जाहिर करे। ये इसकी सबसे बुनियादी जिम्मेदारी है। ये आज के मुसलमानों को और खुसूसन पढ़े लिखे लोगों को धोखा लगा हुआ है कि कलीमा पढ़ने के बाद अब जिम्मेदारी पूरी हो गई, इस एतबार से कि अब जिंदगी गुजारने में हम किसी तरीके कार के, किसी मखसूस तरीके के पाबंद नहीं हैं। ये सरासर धोखा लगा हुआ है। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरात सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को हर उस तरीके से रोका है और हर उस तरीके से हजरात सहाबा को
बचने का हुक्म दिया है जो खालिस यहूद व नसारा के मुशाबे हैं। यहां तक के एक साहब ने जब उल्टे हाथ से खाना खाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाने पर कि तुम सीधे हाथ से खाओ, और उन्होंने ये कह दिया कि मेरा सीधा हाथ उठता नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा ये सीधा हाथ उठेगा नहीं। चुनांचे रिवायत में आता है कि फिर कभी मौत तक उनका सीधा हाथ अपने मुंह तक उठा ही नहीं। मेरे भाइयों को बुजुर्गों, इससे आप अंदाजा लगाएं कि अगर एक मुसलमान अपने किसी उज़ू से, जिस्म के किसी हिस्से से, उस हिस्से से मुताल्लिक किसी सुन्नत का इनकार कर देता है, उसे छोड़ देता है, तो क़यामत तक के लिए और मौत तक के लिए उसके उस जिस्म से सुन्नत पर चलने की सलाहियत सल्ब हो जाती है। तो आप अंदाजा लगाएं, एक मुसलमान अपनी पूरी जिंदगी शैतानी था और इसके जरिए से शैतान अपने तमाम तर वसाविस को और ख्यालात को और तमाम तर फितनों को, फसाद को तुम्हारे अंदर पैदा करना चाहता है। इसलिए सिर्फ इतना काफी नहीं है कि आप पुलिस का काम करने लगे और अपने हाथों को हिला करके गाड़ियों को कंट्रोल करना चाहे, काबू में लाना चाहे ताकि हादसा न हो। कोई भी शख्स उसकी बात नहीं मानेगा, इसलिए कि उसके ऊपर उसके पुलिस होने की कोई अलामत, कोई निशानी नहीं। उसका एक लिबास है, उस लिबास का एक असर है। उसके मुकाबले में कोई मामूली दर्जे का इंसान उस मखसूस तरीन लिबास को पहन करके जाके चौराहे पे खड़ा होकर के फिर अपनी खिदमत को अंजाम दे और इशारे करे, तो उसके इशारे पे सारी गाड़ियां एक इशारे पर रुक जाए। इससे आप अंदाजा लगाएं, आज मुसलमान अपने लिबास के एतबार से 100% यहूद और नसारा के मुशाबे हो रहा, अपने चेहरे के एतबार से 100% यहूद और नसारा के मुशाबे होता जा रहा है। फिर ये अल्लाह ताला की मददों का मुंतज़िर है और कामयाबी दुनिया और आखिरत में चाहता है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये नामुमकिन बात है। इसलिए सबसे पहली और बुनियादी जिम्मेदारी है कि कलीमे के तकाज़ों को पूरा करना, कलीमे की अलामतों को, ईमान की अलामतों को अपनी जिंदगी में इख्तियार करना। इसलिए हदीस पाक के अंदर आता है ईमान की 70 से ज़ायद शाखें, इसके अंदर आला दर्जे की शाख कलीमे ला इलाहा इल्लल्लाह और अदना दर्जे की शाख रास्ता चलते हुए तकलीफ की चीज को हटा देना है। और उलमा ने लिखा है कि अगर कोई शख्स रास्ते से तकलीफ की चीज को हटाते वक्त अगर अपने मुंह से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है तो गोया इसने ईमान की आला और अदना दोनों शाखों को जमा कर लिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी कुदरत से ईमान की बाकी तमाम शाखें और अलामतें उसके अंदर पैदा करती है। इसलिए ये सबसे पहली और बुनियाद, इस काम का बुनियादी मकसद ही अहया सुन्नत है। मौलाना आसार रहमतुल्लाह अलैह ने आखिरी उम्र में देखा जब अली से बीमार थे कि एक शख्स खड़ा खड़ा पानी पी रहा, तो दूसरे शख्स ने जाके उसे टोक दिया, बैठ कर पानी पीने के लिए कह दिया। इस पर मौलाना आसार रहमतुल्लाह अलैह में बशाशत आ गई और कहने लगे कि मेरा काम सही रुख पर आ गया और सही रुख पर काम हो रहा है, इसलिए कि लोगों के अंदर खिलाफ सुन्नत तरीकों की नफरत पैदा हो चुकी है। हम काम कर रहे हैं, वक्त लगा रहे हैं, लेकिन अपने मुआशरे के एतबार से नबी की सुन्नतें हमारी जिंदगी में नहीं है और खिलाफ सुन्नत तरीकों को देखकर हमारे अंदर नफरत और वहशत नहीं है। इंतहाई खतरे की बात है, तनज़्ज़ुली की अलामत है और ये इस बात की अलामत है कि इस काम के जरिए से हमारी तरबियत नहीं हो रही और हम इस काम के जरिए से उन सुन्नतों पर नहीं आ रहे जो इस काम का बुनियादी मकसद है। मोहतरम दोस्त बुजुर्ग, मेहमान বলতেছিলেন যে ইয়াকিনের দাওয়াত আমরা যত বেশি দিতে থাকবো আর এই দাওয়াতের মধ্যে যত আমরা লেগে থাকবো তত ইয়াকিন আমাদের মধ্যে আসতে থাকবে। দাওয়াত ছুটবে তো ইয়াকিনের মধ্যে কমজোরি আসবে, ওই আমালের মধ্যে কমজোরি আসবে। এই জন্য এই দাওয়াতের মধ্যে লেগে থাকা চাই। বলেন, এরপর বলেন যে এই যে আমাদের এক মেহনত, এই মেহনতের মধ্যে যে মৌলিক জিনিসগুলা আকীদা, ঈমান, বলে এগুলার হেফাজত কিভাবে হবে? বলে একটা ফলের উপরে তার চামড়া থাকে, চামড়া যতক্ষণ থাকে ওই ফলের হেফাজত হয়। চামড়াটা যদি উঠে ফেলা হয় ওই ফল নষ্ট হয়ে যায়, ওই ফলের হেফাজত হয় না, ওই ফলটা পচে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। তো ঠিক এরকম ভাবে ঈমান, আকীদা, ঈমান, বিশ্বাস
এগুলার হেফাজতের জন্য লাগবে সুন্নত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের ইত্তেবা যত বেশি হবে তত বেশি ঈমান এবং আকীদার হেফাজত হবে। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের দ্বারাই মানুষের ঈমানের হেফাজত হয়। বলেন যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজনকে দেখলেন সে ডাইন হাতে খানা না খায়া সে বাম হাতে খানা খায়। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন যে তুমি ডাইন হাতে খাও। সে বলতেছে আমি ডাইন হাত উঠাইতে পারি না। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন তোমার ডাইন হাত না উঠুক। বলে এরপর থেকে সে আর ডাইন হাত উঠাইতে পারে নাই, ডাইন হাত উঠানো তার বন্ধ হয়ে গেছে। কারণ সে অহংকার করে এইভাবে বাম হাতে খানা খাইছে, তো তার ডান হাত উঠা বন্ধ হয়ে গেছে। বলেন যে কোন ব্যক্তি যদি সুন্নতকে ছাড়ে, তার কোন অঙ্গের যে সুন্নত, ওই অঙ্গের সুন্নতটাকে, শরীরের সেই অঙ্গের সুন্নতটাকে সে যদি ছেড়ে দেয়, তাহলে তার ওই অঙ্গ থেকে এই সুন্নতটা ছুটে গেল, আর সে এটাকে সহজে আনতে পারবে না, বড় কঠিন হয়ে যাবে। তিনি বলতেছেন যে আজকাল যে মানুষ যারা আধুনিক শিক্ষিত লোকজন, তারা কি মনে করে? তারা মনে করে যে আমার ইমান তো আমি ইমান আনছি, আমার ইমান হাসিল হয়েছে, সুন্নতের আর কি প্রয়োজন? এটাকে এত প্রয়োজনীয় জিনিস মনে করে না, যে এখানে তো আমার নিজের আজাদি আছে, আমার আজাদি আছে। তিনি বলেন যে না, বলে মুআশারাতের মধ্যে সুন্নতকে আনতে হবে। মুআশারাতের মধ্যে, নিজেদের জীবন যাপনের মধ্যে, চলাফেরা জীবন যাপন, এর মধ্যে সুন্নতকে আনতে হবে। ওই সুন্নতটা হলো চামড়ার মতো, যেটা আমার ঈমান, আমার আকীদাকে, আমার দ্বীনকে হেফাজত করবে। বলে এক ব্যক্তি দাঁড়ায়া সে পানি পান করছে, তো তার ব্যাপারে কি হুকুম? হাদিস শরীফে যেটা আছে, যে ব্যক্তি দাঁড়ায়া পানি পান করলো সে যেন বমি করে দেয়। আচ্ছা, এখানে দেখার জিনিস হলো এই পানিটা তার নিজের মালিকানা, সে নিজে এটাকে হয়তো খরিদ করে নিছে এবং এটা হালালো এবং তার মালিকও সে, তারপরেও কি বলা হয়েছে? সে যেন বমি করে দেয়। এই পানিটার পেট থেকে যেন সে বাইর করে ফেলে, হালাল হওয়া সত্ত্বেও, তার নিজের মালিকানা হওয়া সত্ত্বেও এটাকে বাইর করে ফেলার হুকুম করা হয়েছে। অর্থাৎ এর মধ্যে আজাদি নেই। মন যেরকম চায় যে আমার মালিকানা, আমি সেরকমই করব না। আমার লেবাস পোশাক আমি যেরকম চাই সেরকম পরবো না, এখতিয়ার নাই। বলে এখানে মুআশারাতের মধ্যে সুন্নত আছে, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা আছে। ওই মুআশারাতের সুন্নত গুলার হেফাজত করতে হবে। বলে চেহারার মধ্যে কি সুন্নত আছে, ওই সুন্নতের হেফাজত করতে হবে। লেবাস পোশাকের মধ্যে যে সুন্নত আছে, ওই সুন্নতের হেফাজত করতে হবে। যখন ওই সুন্নতের হেফাজত হবে, তখনই তো আল্লাহর মদদ আর নসরতের আশা করা যাবে। বলেন যে আজকে মুসলমান, বলে তার মুআশারাতের সুন্নতের কোনো হেফাজত নাই, লেবাস পোশাকের সুন্নতের হেফাজত নাই, বরং তার লেবাস পোশাক হলো ইহুদি নাসারার মতো, তার চেহারা সুরত ইহুদি নাসারার মতো, আর সে আল্লাহ তাআলার মদদ চায়। আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য করেন, আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য করেন। কিভাবে সাহায্য আসবে? তার সেখানে সুরত, তার আকৃতি, তার লেবাস পোশাক ইহুদি নাসারার মতো, আর সে আল্লাহর সাহায্য চাইতেছে। নবীর সুন্নাত তার মধ্যে নাই।